बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अक्सर निकाह का खुतबा सुनते रहते हैं। खुतबा निकाह में तीनों जगह एक ही मजमून पर जोर दिया गया है और वो है तकवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुतबा निकाह में तकवा परहेजगारी का हुक्म इरशाद फरमाकर इस जानिब तवज्जो दिलाई कि मियाँ बीवी एक खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी और एक पुरसुकून घर उस वक्त बना सकेंगे जब दोनों तकवा परहेजगारी के जेवर से आरास्ता हों। उन दोनों को अपने हर अमल की जवाबदेही की फिक्र लाहक हो, चूँकि मियाँ बीवी का ताल्लुक एक ऐसा गहरा ताल्लुक है जिससे बढ़कर करीब तर कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के हर रिश्ते में सौतेलेपन की गुंजाइश है, लेकिन इसमें नहीं। दुनिया में शायद कोई ताल्लुक मसनूई या झूठ के सहारे चल सकता हो, लेकिन ये ताल्लुक भरपूर एहसासात और जज्बात के बगैर एक मुर्दा जिस्म की मानिंद बन जाता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में सबसे पहले मियाँ बीवी के ताल्लुक से इंसानी आलिम की इब्तिदा फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और उसकी निशानियों में से एक अहम निशानी ये है कि उसने तुम्हारे ही वजूद से जोड़े पैदा फरमाए ताकि तुम इस जोड़ी के जरिए सुकून हासिल कर सको, और तुम्हारे दरमियान अपनी कुदरत से मोहब्बत और रहमत का बीज बो दिया। सूरह अर-रूम। मालूम हुआ कि सुकून का असल मरकज इंसान का अपना घर होना चाहिए, जहां वो अपने शौहर, बीवी, बच्चों का चेहरा देखकर सुकून की नाकाबिले बयान कैफियत में आ जाए। लेकिन अगर घर में सुकून की फिजा न रहे और घर ईंट पत्थर और फकत नक्शो निगार की आसाइश और तज़य्युन हो, तो वो घर नहीं बल्कि डिप्रेशन का मरकज बन जाता है। जिस किसी को अपने घर में सुकून नहीं मिल सकता, तो दुनिया के किसी कोने में भी वो पुरसुकून नहीं रह सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो तुम्हारे लिए लिबास की मानिंद हैं और तुम उनके लिए लिबास की मानिंद हो। सूरह अल-बकरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ताल्लुक को लिबास से तशबीह देकर समझाया कि लिबास इंसानी बदन के लिए कई एतबार से अहम है, मसलन सतर, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, ज़ीनत, सेहत, तहज़ीब वगैरह। यानी जिस तरह लिबास हमारे सतर का जरिया है, ये रिश्ता भी हमारे उयूब की हिफाजत का जरिया है। जिस तरह लिबास इंसान को ज़ीनत और इज्जत बख्शता है, ऐसे ही ये रिश्ता इज्जत अफजाई का जरिया है। जिस तरह लिबास हमें सर्दी गर्मी से महफूज रखता है, ठीक इसी तरह मियाँ बीवी में हर एक के ज़िम्मे है कि वो अपने रिश्ते को धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, हादसात और आफात से बचा कर रखे। लिबास से मुतालिक एक अहम बात यह है कि हमारी लिबास पर अगर राह चलते कोई कीचड़, गंद या दाग लग जाए तो हम अफसोस का इजहार करते हैं और उसे फेंकने, फाड़ने या उस हिस्से को काटने की बजाय बहुत ख्याल के साथ फौरी तौर पर साफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक यही मामला मियाँ बीवी के ताल्लुक का है कि इंसानी फितरत के सबब अगर कोई अनबन, झगड़ा, इख्तलाफ या नाराजगी हो जाए तो उनको अपने घर का ख्याल रखते हुए इस इख्तलाफ को फौरी समेटने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान खता का पुतला है और इंसान का नाम ही निस्यान से माखूज है, जिसका मतलब उसकी फितरत में भुलक्कड़पन और गलतियां करना मौजूद है। लिहाजा जिस तरह शौहर एक इंसान है, इसी तरह बीवी भी एक इंसान है, और इंसान होने के नाते दोनों को अपनी कारकर्दगी पर नजर रखना जरूरी है। रिश्ता ठीक जगह ना होना, खिदमत में कोताही, झगड़ा, गालम गलोच, मारपीट, ताने, रिहाइश, वालिदैन, घर वाले, जमाल कमाल, गर्ज हर तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अक्सरियत इन शिकायत के बावजूद खुला या तलाक वगैरह के ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि साथ रहना चाहती है, जिससे मालूम हुआ कि जोड़ा एक दूसरे के साथ रहने में दिलचस्पी रखता है। जब आपने साथ ही रहना है तो आप शिकायत, एतराज़ात का भारी बोझ उठाने की बजाय मामलात को हल करने वाली गुफ्तगू की तरफ आएं। आप एतराज ना करें, बल्कि सवाल करें कि मेरा मसला कैसे हल होगा, कैसे अपनी बीवी के साथ पुरसकून रह सकूंगा, मैं कैसे अपने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकूंगी। सबसे पहले इन अमूर को समझने की जरूरत है जिनका ताल्लुक बीवी से है। बीवी के लिए लाजिम है कि वो अपने शौहर और बच्चों की तरबियत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए और अपनी तमाम तर सलाहियतें अपने घर को जन्नत बनाने में सर्फ करे। एक खातून को अपने घर को जन्नत बनाने के लिए किसी बड़े साजो सामान की जरूरत नहीं है, बल्कि फक्र फाका की ऐन चोटियों में रहकर भी ये सब हो जाना मुमकिन है। इसका आसान तरीका ये है कि बीवी खातूने खाना बने, शम्मा महफिल ना बने। लड़कियां तालीम हासिल जरूर करें और हुदूद शरा की रियायत करते हुए किसी मुनासिब शोबे में अपनी खिदमात भी पेश कर सकती हैं। लेकिन आम हालात में हम देखते हैं कि मियाँ बीवी दोनों अपनी मुआशी मसरूफियात के सबब अपने घर और बच्चों का ठीक ख्याल नहीं रख पाते, और एक मासी रखकर काम चलाया जाता है जिसके अपने हाथ के खानों में ना खुलूस का जज्बा है, ना ही उसकी तरबियत में माँ की ममता है, बल्कि वो तो एक मुलाजिमा है। घरदारी दर हकीकत ये एक तवील जदोजहद का नाम है जिसके असरात नस्लों तक जा पहुंचते हैं। मशहूर है
کہ ایک خاتون نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ جواب میں عرض کیا کہ عورتیں نبی بن کر نہیں آئیں، لیکن انبیاء کو جنم دینے کا صحرا انہی خواتین کے سروں پر ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بیویوں کو ایک مختصر مگر جامع پروگرام دیا گیا ہے، جس میں ایک نصاب کی طرح ان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ فرمایا، ایک بیوی جب 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کو اجازت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ باروایت حلیہ ابو نعیم۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی 4 ذمہ داریاں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 فرض نماز کی ادائیگی، نمبر 2 فرض روزوں کی ادائیگی، نمبر 3 عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، نمبر 4 شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو ایک بہت بڑی بشارت سنا رہے ہیں کہ جنت کے تمام دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، لیکن بدلے میں مطالبہ کسی لمبی چوڑی عبادت کا نہیں کیا جا رہا، بلکہ فقط فرائض کی ادائیگی، جس میں نماز اور روزے کی فرض عبادتیں، اور اپنی عصمت کی حفاظت جس میں پردہ خاص طور پر شامل ہے، اور آخری اہم بات اپنے شوہر کی خدمت ہے، اور شوہر کی خدمت میں وہ تمام کام آ جاتے ہیں جو ایک بیوی اپنے گھر میں انجام دیتی ہے، جس میں بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت، کچن کا انتظام، صفائی کا انتظام وغیرہ شامل ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کاموں کو خواتین خالص دنیوی یا رسمی سمجھتی ہیں اور ایک روٹین یا عادت یا بعض اوقات مجبوری کے تحت کرتی ہیں، اس خالص دنیوی عمل کو دین اسلام ایک عظیم عبادت قرار دے کر اس کے بدلے اتنی بڑی بشارت سنا رہا ہے۔ نمبر 5 اس ضمن میں ایک اہم کام خواتین کے ذمہ یہ ہے کہ وہ شکر کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قربانیاں دینے والی فطرت دی ہے، لہٰذا ہر طرح کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ ایسے گھروں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں اور وہ دن بدن خوشحالی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ مردوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے حقوق سے متعلق بھی ہدایات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ باروایت سنن ترمذی۔ فرمایا کہ گھر میں تند خو، سخت مزاج یا فوجی بن کر نہ رہو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اور کوئی اگر باہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن گھر میں برا ہے تو وہ برا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے اور مجھے اس حسن سلوک پر نیکیاں مل رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔